जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज रमजान रोजा आरंभ। आज फाल्गुन मास 18 दिन मार्च 2 तारिख, रमजान 1 तारिख रविवार। आज तृतीया 84 दंड 38 रात्रि 11:58 पर्यंत। आज उत्तरा भाद्र नक्षत्र 13 दंड 30 दिवा 11:31 पर्यंत। आजिर देखिबा जो माने जन्म नेबे शिशु माने तांकर आज मीन राशि विप्रवर्ण नरगण दिवा 11:31 पर देवगण। आज जो व्यक्ति मानकर मृत्यु होता है एकपाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्य पात्र दान विधेय। आज तृतीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले पोटल भोजन निषेध। रविवार जोगु आमिष बिरी मसूर अदा निंब और दग्ध द्रव्य भोजन निषेध। विविध रात्रि 11:58 पर दग्धा चतुर्दशी बा चतुर्थी। आज दग्धा चतुर्थी। आज जदि अशुभ बेला 12 बेला काल बेला विषय आम जानिबा दिवा 10:48 पर 1:56 मध्य। काल रात्रि कहले रात्रि 11:48 पर 1:22 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग दिवा 6:55 पर 10:07 मध्य। रात्रि 7:24 पर 9 मध्य। आज महेंद्री जोग प्रातरु 6:55 मध्य, संध्या 6:34 पर 7:23 मध्य, रात्रि 12:12 पर। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्या कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा कोन आसुची 2 तारिख रविवार 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि एवं शेष रे मीन राशि कार्ड। तेबे आसंतु देखिबा कोन आसुची। प्रथम कार्ड जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 पूर्तिका नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपणक पई आज जो कार्ड आसीची जे कि आज आपणकर माइंड एक स्थिरता भितर गति करिवो। आपणको किछि कार्य मध्य आगु को बढ़िबार रास्ता उन्मुक्त हबो। आपण जो कठिन परिश्रम करिवे धैर्यशील आज रही आपणकर कार्य किछि सफलता आपनको प्राप्ति हबो। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आपणको कार्य को एकाग्रता निष्ठार सहित करी आज सफलता प्राप्ति हबार जोग कहउछि। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। रिलेशन अति उत्तम रहिबो। व्यवसाय माने व्यवसाय प्रति यत्नवान रहिबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे अग्रिम अधिकार लाभ करिवे। किंतु आज जेहेतु श्री चंद्र जोग अछि आपण प्रत्येक कार्य को भावी चिंती धीर स्थिर मंथर गति रे कार्य करिबा आवश्यक अछि। आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबाकू चाहूछि मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आपण माने मन रखंतु सोईबा घर किपरि रहिबा उचित। आजिकाली सोईबा घर सहित पाइखिना बहुल परिमाण रे तयारी करूछंती। सोईबा घर सहित पाइखिना रखिबाकू हेले सोईबा घरर ऐशान कोण रे कदापि रखिबे नाही। ए स्थिति रे दंपतिकर स्वास्थ्य खराब होवार संभावना रही थाए। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने 3-2 कृतिका नक्षत्र, 4-2 रोहिणी नक्षत्र, 5-2 मृगशिरा नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने ये कार्ड नेगेटिव कार्ड आपनको पई आसीछि। आपण जे कोनसी कार्य करंतु ना काहेकि
आरंभ कला बेले बहुत जोश रखी कार्य आज आरंभ करिपारंती किंतु ठीक टाइम रे आपनको साहाय्यर हाथ मिलिबो नाही आपनकर जोश कमी जाई पारे मन भांगी जाई पारे थकापण आपनको लागि पारे जीवन प्रति विस्तृर्ण भाव मध्य आसी पारे आज आपण भगवान को निजको समर्पण कर दियंतु देखिबे दिन निश्चित भाव में आपनकर ठीक स्तर रे जाई पहुंचबो कहीं कि ना आज तरबरिया जदि होउचंती जदि किछि मन रे अधिक आशा बांधुचंती ताले आबोध जोग अछि कोनोसी जागा रे बांधी होई रहि जिबार संभावना रहउची किंबा कोनोसी कार्य रे छंदी होई रहि जिबार संभावना रहउची किंबा कोनोसी जागा को जिबाकू हेले मध्य आबोध रे रहिबाकू पडुची तेबे मोर प्रिय वृष राशि भाई भणी माने जदि मो आपण मानकू आज कहूँ शोवा घर किपरि रहिबा दरकार वास्तुशास्त्र अनुसार शोवा घरे टेलीविजन रखिबा अनुचित जदि टेलीविजन रखिबा अनुचित जदि टेलीविजन रखिबा अनुचित ताले टेलीविजन रूम हीटर आदि अग्निकोण रखिबा मध्य उचित तेणु देखिए ए सब प्रति ध्यान देवा आवश्यक अछि एबे आसंतु देखिबा जे कि मिथुन राशि को विषय मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने ये सब सोर्स कार्ड आसी आपण को आज मन भीतर किसी नुआ भावना बा नुआ चिंताधारा नुआ कौन कार्य योजना ये सब आसीपे नुआ भाव में किसी तो नुआ शुभ आरंभ कर जोग जना जाउछि आज आपण जहाँ भी निष्पत्ति नेबे ता मध्य भल रहिबो जहाँ भी जना जाउछि किछि शुभ खबर आपण को प्राय मिली पारे जहाँकि आपणकर संपर्कीय कौन बंधु सह जोगाजोग हो पारे जो मैंने क्यारियर क्षेत्र में आशायी अच्छा जोगाजोग अच्छी नुआ चाकरी नुआ दायित्व नुआ कम से मिल पारे प्रमोशन भी जो मैंने बाहर स्टेट रही कार्य करुँच मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी मैंने से प्रमोशन भी मिल पारे आउ जो मैंने लव चिंतार रही लव रिलेशन में बहुत भल बहुत भल पार्टनर मिल आपणकर जदि बाघर हबार अच्छी तेबे जहाँ भी कथा हम पूरा क्लीयर कथा रहा जो कहवाक गले जरूरी जिनस आपड़ किणवा आज भल पाइबे अजथा खर्च करेंगे ना आज स्वास्थ्य कथा जदि देखा कार्य जहाँ भी करेंगे दूर यात्रा करूँ ना आज सतर्क अवलंबन करने आवश्यक अच्छी आज जहाँ भी पाख आख विषय जो कार्य करूँ किंतु हेले दूर यात्रा आदि कर निष्पत्ति नियंतु नहीं कारण ये हूँ रविंकर कार्ड अच्छी आपण मुंड को नुआ आइडिया नुआ किसी आरंभ कर जोग देखादेव आपण गुड न्यूज मिलबार सूचना ये कार्ड प्रमाण करुच्ची आपण ठीक डिसीजन लेबे आपण को न्याय मिल मनी कैरियर क्षेत्र नुआ जॉब मिल पारे प्रमोशन मिल पारे व्यवसाय नुआ आरंभ कर पारती फाइनेंशियल क्षेत्र में भावी चिंती इन्वेस्ट करंतु मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भणी माने आज किसी धन प्राप्ति हबार जोग आपन को देखा दउची ईश्वर इच्छा तेबे आज मु कहबाकू चाहूची शोइबा घर किपरि आपनकर रहिबा उचित मन रखंतु जहाँकि शोइबा घर पूजा स्थल रखिब नाही किंबा देवादेवी छवि टांगिब नाही एपरि कले देवता रुष्ट होई अनिष्ट करिथांती मोर प्रिय मिथुन राशि जहाँकि 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराधना नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र व्यक्ति मान कार्यक्रम उद्दिष्ट एबे आसंतु देखिबा जे कि कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि आज ये दो टावर कार्ड आसी ये केतुंकर आसी कार्ड ये नेगेटिव कार्ड अच्छी आपन माइंड रे किसी खराब भावना आज जागृत होवार संभावना रहउची ये खराब भावना जेतेबेले मनुष्यर मुंड भीतर को आसीबो सेतेबेले सब किछि एपट सेपट हो जाय पारे जदि व्यवसाय उपरे अछंती तेबे खेती होबा निश्चित भल मध्य हेबो जदि आपण जे कोनोसी कार्य करूछंती तादेरु शीघ्र यथाशीघ्र बाहरी आसवा आवश्यक अच्छी आज टी सावधान रहा आवश्यक अच्छी यूनिवर्स आपण दया दृष्टि जेहेतु आज रखिना तेणु आपंकर सबकि एपट सेपट हो पाए कौन भूल स्थान में पहुंची पारती किसी भी गलत काम करपारती ना अंध परी क्या विश्वास करपारती जहाँफल भगवान ताको सफल करने को हुए तो आपन को आज दे न पारती कारण ये द टावर कार्ड नेगेटिव कार्ड अच्छी आज हार्ड परिश्रम कर जोग आपंकर अच्छी तेणु जहाँ भी करेंगे भावी चिंती धीर स्थिर भाव में करूँ केयरफुल भाव में आज समय को नियंतु तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे चाहूँगी 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी मान आज मु गोटे कथा कहूँ शोइबा घरे लाल रंग मध्य अशुभ अटे मन रखु कला रंग राहुर अटे यह मधुमेह भली रोग को नियंत्रण करिथाए संक्षेप में कहबाकू गले शोइबा घर रंग गोलापी सर्वोत्तम अटे हल्का नील रंग उत्तम अटे अन्य रंग विषय में चिंता करबा अनुचिंता एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि ये किंग ऑफ कप कार्ड आसी 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे
ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ ଲଭ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପାଖ ଆଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଆପଣ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଶୋଇବା ଘର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରରେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଛବି ଟାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ଏପରି କଲେ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି 12 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କି ସୁଖ ହାନି ହେଇପାରେ, କୌଣସି ସୁଖ ହାତ ଛଡ଼ା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଇପାରେ। ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଧରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ। ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି। ତା ନହେଲେ ତରବରିଆ ହେଲେ ସୁଖର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶୋଇବା ଘର ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦେ କହିବି। ଯାହାକି ସ୍ଥାନ ଭବନର ଲୋକମାନେ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଗୋଦାମ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ତଳେ ବା ପଲଙ୍କ ତଳେ ପୁରୁଣା ପେପର ଯଦି ଦେଖିବା, ରୁଟି କାଗଜ, ଝାଡ଼ୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ, ମଦ ବୋତଲ ଆଦି କେବେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବେ, ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରିସ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି କାହାରି ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ତୁଳା ରାଶି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ଘରର ଛାତ ତଳେ ବିମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଲଙ୍କ କିମ୍ବା ବସିବା ସ୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିମ୍ ତଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱବଳ କାମ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବାହାରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିମ୍ ତଳେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶୋଇବେ ଏବଂ ବସିବେ, ଆପଣ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଆଦେହରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଇଏ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି, 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ମନ ଫ୍ରି ରହିବ, ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ମନ କିନ୍ତୁ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଘର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶୋଇବା ଘର ଶୁକ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବେ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ ଓ ଶୁକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୋଇବା ଘରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି
ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। मोर प्रिय धनु राशि ये 7 ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपण सहित किए आज चिटिंग करें धोखा आपन को दे पारे किंबा चालाकी आपन सहित करें हुए तो आपंकर माने पुराना बंधु बा सांग हो पारती चिटिंग करें से आपंकर शुभचिंतक नुहति आज्ञा आपण सहित किए खराब व्यवहार भी आज करपारती केयरफुल रुहतु लव रिलेशनशिप कौन तृतीय व्यक्ति जो आपण संपर्क खराब हो पारे आपंकर पार्टनर आपण चिटिंग भी करें जदि भी सिंगल अच्छा मोर प्रिय भाई भाई मैंने एमती लोक सहित आज साक्षात हे जे कि सी आज आपण आदौ ठीक लोक नुहति एप्रति सावधान रुहतु मनी आउ कैरियर क्षेत्र में आपणकर कर्म क्षेत्र में आपण साथ देव नहीं आपण पिठी पछपटरे किए जमती कि गोटे छुरी भुसला परि कार्य करिपारे ये सब आज आपणकर देखा दे पारे सेति आपण सजग रहिबा आवश्यक अछि मोर प्रिय जाकि धनुराशि भाई भाई माने आपण निज पैसा को जत्न रे रखिबा को चेष्टा करंतु आवश्यक रे खर्च करंतु आपण बहुत चालाक मिछ कथा कहंतु नाही आपण किछि भी भूल काम जदि आज करूचंती तबे धरा पड़ी जिबार जोग भी मध्य कहूछि जा किछि काम करूचंती प्लानिंग सो करंतु नहले धरा पड़ी जाई पारंती कारण आज आपणकर निराश्रित आश्रा जमीती गोटे न पाइला परि आपन को आज प्राप्ति जोग हो पारे सेति प्रति आपन आज क्लियर रहबा आवश्यक अछि आज रो स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबी पूर्वरु कहा जायछि जे ऐसान कोन रे पाइकिना रखिबो नाही रखिबा उचित नुह जदि यह संभव होई न थाए बा ताकू स्थानांतर करबा कष्टकर होउछि तेबे यार गोटे उपाय अछि शिकार शिकार करूतिबा बाघ चित्र लगेबा उचित केबे भी नुहे मने रखितांतु शिकार करूतिबा बाघर चित्र लगेबा केबे भी उचित नुह एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि का विषय मोर प्रिय मकर राशि 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने आपण को पई ए जो कार्ड आसीछि 6 ऑफ सोर्स कार्ड आसीछि जहा कि जदि मु आपण मान को कहबी ए आपण मान को शिक्षा दउछि जे जीवन रे जहा भी परिस्थिति आसुना काहे कि मन रखु मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आशा केवे छाड़ू नहीं ईश्वर को ऊपर भरोसा संपूर्ण रखी आग को बढ़ंतु मनी कैरियर क्षेत्र में जहाँ खराब परिस्थिति थिला धीरे धीरे ता ठीक हो आसुची व्यवसाय क्षेत्र में दूरयात्रा करिपारंती फाइनेंशियल समस्या धीरे धीरे सुधुरिब स्वास्थ्य समस्या थिले बुलाबुली करंतु स्वास्थ्य सुधार आसीबो तेबे मोर प्रिय जाकि मकर राशि भाई भाई माने जहाँकि कहवाक गले वर्तमान परिस्थिति आपण कौन निष्पत्ति आज नवा कष्टकर हो पारे किंबा जदि देखिबा आपण परिस्थिति आगठू किंतु भल अच्छी सबकि बुझे पारुचंती ठीक डील करें तथापि आपण बहुत विषम परिस्थिति दे टिके गति करिवार जोग देखा दउछि मोर प्रिय मकर राशि आज काहि सहित द्वंद्व कली हिंसावाद वाद विवाद ये सब हबार जोग अच्छी तेणु आपण आज केयरफुल भाव समय को नियंतु एवं सावधान रहिबा को चेष्टा करंतु आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई माने स्थान भावरु लोक मैंने पलंक तले मन रखि गोदाम कर विभिन्न प्रकार जिनिस रखती यह रखा उचित नुह यह तले पुराना पेपर रुद्धि कागज झाड़ू इलेक्ट्रिक जिनिस मद बोतल आदि न रखा उचित यह क्लीयर रहा आपंकर आवश्यक अच्छी एवं आसतु देखा जे कि कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई माने 23-11 धनिष्ठा नक्षत्र 24-11 शतभिक्षा नक्षत्र 25-11 पूर्वभाद्र नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई माने जहाँकि ये कार्ड आज आपणकर गोटे विचार को निया जाउछि आपण सहित आज किसी भल फल आपन को प्राप्ति हम कहीं भी अन्याय करने को आपण सहित आज चेष्टा करेंगे ना हृदय आपंकर बहुत सफा रहा अन्याय करेंगे ना कि साथी अन्याय होगा देवे ना आपन को न्याय निश्चित भाव में मिल आज आपन कौन कार्य को निश्चित भाव में सहज प्राप्ति करेंगे घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भल रही भी समस्या थे समाधान हम रिलेसन उत्तम रवसायी मैंने सफल व्यवसाय करेंगे आउ छात्र छात्री मैंने पाठ पढ़ापढ़ी मन रखिए जदि रिजल्ट बाहर थाए पिला भल सफलता प्राप्ति हम एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय कुंभ राशि आज सुख सम्मान प्राप्ति आपनकर दिन अछि समय निश्चित भलरे अतिबाहित हबो तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में कहवा जाऊँगी शोइबा घर विषय शोइबा घरे पूजास्थली रखिबे नाही किंबा देवादेवी छवि टांगिबे नाही एपरि कले देवता रुष्ट होई अनिष्ट मध्य करिथांती शास्त्र जा कहिथाय एबे आसंतु देखिबा जहा कि मीन राशि विषय
25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦିନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ବି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦଉଛି। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କରିବେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ସଫା ବି ଅଛି। ଆପଣ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯାହାକି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶୋଇବା ଘର ବିଷୟରେ। ଶୋଇବା ଘରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିତ୍ର ଲଗାଇଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଠାରେ ହିଂସା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କେବେ ଲଗାଇବ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଘରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣ ସିଧା ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶିଙ୍କ ସହିତ ମାସିକିଆ ରାଶି ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖି ତାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।